Next. Oh, ito. This one is from RL. Size nito, medium. Yan. RL size medium. Comment 292, 580 po. 292, 580 pesos. Oh, another RL na size medium. Yan. This is size medium ulit. Comment 297, 580. 297, 580 pesos. 84, Ma'am Katrina Evangelista. Oh, ito guys, Gucci na shirt. Gucci shirt, mga sis. Yan, this one, ang size niya ay medium. Ayan siya, may Gucci. Size medium on tag. This can fit up to large. Comment 61, 750. 61, 750 pesos po. Ano yung 292, 297? May 297. 297, Ma'am Katrina Evangelista. Yeah, Ma'am Charina, you are visible na. Unahan ka na. Complex daw mga large, please. Aalis na siya. Hindi mo makakanood. Si Ma'am Julie. Ito, ma'am. Ma'am Julie. This is, ano to? Di ko sure. Mason. Margiela. Mason, Derulo. Oh, Mason Margiela siya. Guys, yan. Yung number. Basta number. Yun na yun. Mason Margiela. Okay? This is size large to XL na shirt. Nice, diba? Comment 102, 950 po. 102, 950 pesos. Yes, Miss Julie Carabin, you are visible. Next, we have this one. Loewe na oversized shirt. Yan. Ito, oversized. Kung small ka, carry lang din. This can fit up to XL. Ang ganda. Ayan yung ano niya. Logo. And then, Loewe main tag. Tapos, Loewe size tag. Okay, medium on tag pala to. Can fit up to XL. Comment 58, 850. 58, 850 pesos. Okay, this one. Ma'am Julie, ito din, oh. Size large na Zara. Size large Zara dress. Comment 328. 580 lang to. 328, 580 pesos. Next, another stripes naman na dress. Size medium. On tag, this dress naman is from Mango. Yan, stripes din siya. However, anong tag sa ganyan na sleeves? Pamaypay. Basta ganyan yung sleeves niya, guys. Medium. Okay? Comment 200, 650 naman po. 200, 650 pesos. 58 years na. Ma'am Nicole Paterno. Thank you so much. Ay, alam mo yung mind nyo to? Ang ganda-ganda nito. This one is size small. Yan. Small siya na Zara dress. So pretty. Oh, guys. Ang ganda. Ma'am Sophia Esposha, 328 years na yun. Ang tela niya, guys, parang Parang hindi ko sure kung knitted to. Pero parang yung tela sa Lacoste, yung mga collared. Ganon. Yan. Comment 331. 600 lang po. 331, 600 pesos. Oh, eto, size large ulit, guys. Yan. Ang kamay ay medyo magpapang pagsuot. Large dress from Zara. Perfect. Ang ganda. Ng very summer print siya. Comment 198, 750. 198, 750 pesos po. Ay, kunin nyo to. Oh, brand new Zara dress, guys. Knitted dress siya. Ang ganda. Bareback siya. Size medium on tag. Brand new. Comment 206, 750. 206, 750 pesos po. O, ito, pang dagat din, mga sis. Ano kasi siya? Ganyan. Cover up. Okay, this is Zara ulit. Size small on tag. Zara na size small on tag. Comment 206, 650. 206, 650 pesos. 198, Ma'am Julie Marsa F. Hello, Ma'am Almira. Naunahan ka na. Okay, next. Ito. Ang ganda rin nito, guys. Perfect na pang everyday dress. Yan. This is from ASOS. Size na to, mga sis, is size 6 or size
small to medium. Yan siya. Sobrang ganda. Ano siya? Ano tawag sa ganyan? 206, Ma'am Pet Studio. Basta ganyan siya. Sobrang ganda when worn nito, guys. Comment 332. 680 lang po. 332, 680 pesos. Yes, may tax po tayo. Ay, magkano na? 650. Kung magkano nakalagay? 680. Ay, 650. 650 lang yun, Ma'am Pet, ha? Oo. 650 lang yun. 206 yours na yun. 650. Guys, iman nyo din tong Zara na to. Ang ganda niya, ano siya, fit dito, tapos parang babagsak na ganun. This is so pretty. Very sexy to when worn. Yan, Zara na knitted siya na bagsak. Size nito, size extra small. This can fit sa small, okay? Comment 210, 650 lang po ito. 210, 650 pesos. 332, yours na, Ma'am Nicole. Paterno. Oh, eto guys. Yan, Zara. Ganyan siya. Jumpsuit na tube. Ganda. O, diba? Perfect lang yung ano niya, height. Sa baba mismo ng ankle. Ang size nito, extra small. Pero guys, this can fit sa mga small frame. Yan, okay? Comment, 263, 580 lang po. 263, 580 pesos. Ma'am Camille Monreal, 210, yours na. Ma'am Ana Cristina, you are visible. Naunahan ka. Guys, ito yung sinasabi kong sobrang ganda. Ay, this is so pretty. Ano to? Alice and Olivia. Brand new pa siya. Yan. Sobrang mahal nito. Meron bang price to dito? Oh, 3,390 Hong Kong dollars. 20,000 plus in peso. Diba? Almost like. Ganyan siya. Meron lang akong ipapakitang ito. Maliit lang naman siya na ganyan. Oh, yan lang yung issue niya ha. Kaya mura lang to guys. This is size 6 or size medium. Yan, very maganda siya oh. Comment 207, 1,000 na lang po ito. 207, 1,000 pesos. Oh, tas ito, isa pa to. Oh, ganda rin, guys. Itago nyo tong mga to. Just in case may party kayo soon. This is from BCBG Max Izria naman. Mahal din to. BCBG. This is size 2 or size small. Yan. Meron siyang tan and lace combination dito. Ganda. Mura lang din to, guys. Comment. 337. 1,000 na lang din. 337, 1K.